Okay, everything has been ready. The players, the crowd, and the officiating. And it's you time for our main event. Team Yung scored. Laglang Talisay City. Bakbaka na! Team Cebu City will go against Team Mandawi. And this game is presented to you by Kingyo Promotion. Sponsored by Boss Team Yung, Boss Kingyo, Boss Jim, o si Boss Ria by Lucis. Mga na ito ang mga sponsors, ha? Siantoy firing overhead, answered by Apon. Siantoy, Mr. Exclusive Jobert Basinas. Laka Team Cebu City, good shot. Kipa si Dasalit Assassin. 2-0 na sa atong Team 1. Servisyo Siantoy para Tris. Wala, umarangkada na ang Team Cebu City. 2-0. Well, inside. Side out. 2-0 na mga birds ang atong score in favor of Team Cebu City. Here comes Team Mandawi. Servisyo. Apon. Siantoy, little fly. Apon firing. Answered by Jason. Out of the box ang tira ni The Silent Assassin. Servisyo, Mr. Exclusive Jobert Basinas. Sagang Rigi, Jobert, loaded shot. Went 3-0. Kini para 4 sa Team Cebu City. Jobel Tuapon. Again, drop shot. Nabasa ni Rigi. Ngigag depinsang Jason, no? Ay, hapon. Struggling na. Corner shot. Kuha, Jobel. Pasok. 3-0 lang yapon. Servisyo sa Team Mandawi. Servisyo, The Silent Assassin para 1. Siantoy, little fly. Apon firing. Answer by Siantoy. Jason going for the kill. Nice shot coming from Jason, the pride of Boloon. 3-0. Servisyo Jason para 4. Jobel. Jason, easy shot. Apon again, 2-shot combination. Landing cleanly. Ang linis. Walang katao-tao. 3-0. Mula sa Team Mandawi, Servisyo Jobel. Tawason Igol. Allah ka niya, kuha pa Jobert. Lubat na. Lubat na. Malumbat na. Lubat na. Malubat eh. 2-3 na, 2-3. Wala, 1 point ball game na lang in favor of Team Cebu City sa atong game 1 of the main event. There is a Team Yung scored. Lagtang Talisay City. Jobert, may pusin, may pabuto. Kuha ni Jubel. Jobert again. Perfect shot. Servisyo. Siantoy. Toriji. Bang! Kariya. Wada. Jobert. Piyay! Ikure, gibato ni Jubel Ducanti. Terungan ini bubar atau bukan dia? Itong tower ito. Atong score 4-2 pabor sa Team Cebu City. Win 5-2 na, 5-2. Servisyo Siantoy para size. Jobert, wala na mato na pokot ang maral. Side out. 5-2 mula sa Team Mandawi. Servisyo hapon. Siantoy to Jobel. Lah, kariya. Hapon. Hapon again. Wokot ang maral. Side out. Bola sa Team Cebu City. 5-2 ang atong score. 3 puntos ang labangan. Servisyo Jobert.
Jobert again on the attack. Pictos ni Jason. Kuha. Apon. Jason again. What a shot. Coming from Jason Buloon. Point. Size dos. 4 na puntos sa galamangan sa Team Cebu City. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang kananan ni Maria. Along SRP Road diha sa Kansong Talisay City. City dos. 5 kapuntos ang labaw. Reggie, counter. Ay, tukod. Impas na. City dos ha, City dos. Servisyo, Reggie Kaban. Hapon. Yay, kaya tawason ni Igol, pouring in. Kuha paghihapon. Hala, kaya bundak na si Jason. Burak hapon. Hapon. Ano ba? Bang! Tira ba? Namusil na sa pon. 3 City, 3 City. Three City bola sa Team Mandawi. Servisyo Reggie, the silent assassin Kaban para 4. Hapon. Answer by Jobert. Hapon again. 2 shot combination. Wana, babag na. Bang! Tira ba? Perfect shot coming from Hapon, the pride of Dalagit. Set out, Puloy bro, Maghaway. Puloy of Maghaway. Shout out. Junel, Jonel. Maghaway. Jonel of Maghaway. And Puloy. Shout out. Jobel Ducante. Tawason Eagle. Milupad na. Hapon. 4 City ha. Ay, kaniha Jobel. Kuha pa. Jobert. Bang! Wana. Counter ni counter. Reggie Kaban. Nice. Nako, ang ganda ng atake ng Team Cebu City. Pasok na pasok ang tira ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. Ganda na plastada. Kini para 8. Para sa Team Cebu City. Overhead shot. Inside. Gikaingin diri. Perting hawa na gid. Ginaubag apil. 8, 4. Jubil. Inside. Inside the box. Otso 4 servisyo Jubil. Last 4 natin. Fire in the hole. Wakadot. Gimukbang na sa Team Cebu City ang pumbang Jubil. Gipunan. Ayay, tora barang na Tutski. Ala! Siyaro lang kaniya. Waga Jubil. Ginaydali ang iyang tira. One eye yun tayo tao. 8-4. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Santoy. Jobert. Serve Jubil. Pasok Kloningning. Bola sa Team Mandawi. Kinsa kay makaangko na ning game 1. Yay, kaniha. Hapon. Jobert. Perfect shot coming from Shantoy Labra. Side out. 8-4 ang ato score. 8-4. Cebu City Small. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Reggie. To Shantoy overhead. Sagdang ni Jubel. Bang! Gisugat og latos. Kuha pa. Wala. Impas na siya pon. Grabe bula eh. Pungasi. 9-4. Last 3 ng Team Cebu City.
4-9, servisyo Jobert. Jobel. Rigi. Pang! Grabe atake. Ay! Jobel Ducante. Lah. Wow! Ang galing. Ang galing. Induta pagkatira. Oy! Gis 4. Hindi ko ito punala. Sterlize. Gis 4. Servisyo Jobert. Out ball. 11-4 para daog na ang Team Cebu City sa game 1. 11 panay. 11-4. Hala. Ay, kasyato'y kaot ni Regio. Bang! Good item. Daog na. May daog ang Team Cebu City sa game 1 sa score nga 12-4.